आज लगा खबर तो इनिका आसे की नागा फ्रॉम फॉर रिकाउंसिलेशन खान पूरा आजी नागा आर्मी लगा डांगर फैक्शंस खान पूरा के पूरा एक तो जगह ती मीटिंग करबो कारणी माथिसे आरो इतु अपनी खान पूरा वीडियो देखिबो पारे आसे कोनबा तु ताति भी जायगेना থাকিবो आरो ऑलरेडी किला मीटिंग कुरशे इतु भी जानिगेना থাকিবो होइले भी कोनशना इतु वीडियो ती नागा फ्रॉम फॉर रिकाउंसिलेशन आरो उकमा विलेज लगा अथॉरिटी खान पूरा एकदम ओपन हार्ट ती पूरा नागा आर्मी खान पूरा के पूरा फैक्शंस खान के इनवाइट कुरशे आरो वेलकम कुरी आसे आरो इतु मीटिंग पूरा मतलब तो नागा आर्मी मजती पूरा के पूरा पीस लोइगेना खाली इंडियन गवर्नमेंट लोगोटी ना होइगेना फैक्शंस मजती पब्लिक मजती पूरा के पूरा अंडरस्टैंडिंग थकीगेना बहाल पूरा जल्दी की सॉल्यूशन लोबो लागी आसे इतु लोबो कारणी आरो खाली तु न होइगेना कोनशना रिकाउंसिलेशन मतलब तो पूरा के पूरा फॉरगिव गुराबाची कुरिगेना निजोर लगा डिफरेंसेस खान पूरा रखिगेना एक ता प्लेटफॉर्म ती आहिगेना हुस्सा भी नागा मानु कारणी नागालैंड कारणी लड़ाई कुरुबो कारणी इनिका मीटिंग रखिसे आरो इतु ही फर्स्ट टाइम ना होइगेना नागा फ्रॉम फॉर रिकाउंसिलेशन खान तु इनिका बार बार कुरिगेना आहिसे पूरा मानु इतु के तु सपोर्ट कुरुबो लागी आसे नागा आर्मी फैक्शंस खान एकता कुरिगेना न होइले एकता ना कुरिले भी इंडियन गवर्नमेंट लोगोती मीटिंग कुरातामती निचोर लगा इनिका एजेंडा तो रखिगेना जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कुरुबो कारणी इनिका काम कुरुबो लागी आसे इतु कारणी इतु अपनी खान पूरा जानानशिना और भी ऑल ऑफ शॉर्ट पूरा स्पेशली बस्ती थका मानु खान कारणी हाईलाइट कुरि दी आसे और मोरम पूरा इतु सा मानु खान मोला वीडियो तो शेयर कुरि दिबी और नतुन थकिसे कोइले मोरम पूरा सब्सक्राइब कर दीगेना बेल आइकन भी दबाई दिबी कोइगेना इतु भी अपनी खान के रिक्वेस्ट कुरि आसे और दूसरा खबर तो इनिका आसे की नॉर्थ कोरिया लगा आर्मी खान पूरा जनाई दी आसे की साउथ कोरिया लगा आर्मी खान पूरा नॉर्थ और साउथ कोरिया मजती बॉर्डर टी बंदूक चलाइसे कोई आसे वार्निंग शॉट इतु भी मोर देन 9-10 टाइम्स इनिका गुली चलाइसे कोई आसे इतु कारणी ताई खान पूरा मीडिया लोगोती दुनिया लोगोती जनाई दी आसे इनिका साउथ कोरिया खान पूरा जानी जानी गिना नॉर्थ कोरिया के प्रोवोक कुरी आसे कोइसे की कारणी आसे कोइले जा मोइना तिप्रा नॉर्थ कोरिया खान पूरा साउथ कोरिया लगा बाउंड्री फाले डांगुर फेंसिंग तो लगा शुरू होइसे और एंटी टैंक लगा खान भी इनिका बना शुरू होइसे इतु कारणी साउथ कोरिया लगा आर्मी खान पूरा जनाई दीसे ताई खान पूरा इतु जानी जानी गिना वार्निंग लगा बंदूक चलाइसे किला मानी नॉर्थ कोरिया खान पूरा ताती बॉर्डर डिफेंसिंग लगा लगा इनिका नाम लोइगेना ये साउथ कोरिया लगा बाउंड्री टीवी आहिसे कोई आसे मानी इतु लगा लाइन थका तो बार कुरिगेना गुशिसे कोई आसे इतु कारणी ताई खान पूरा वार्निंग दिबो कारणी इनिका बंदूक चलाइसे कोई आसे होइले भी नॉर्थ और साउथ मजेती इनिका टेंशन तो बेसी होय आसे और मानु खान ठीक पूरा बही खाई आसे और इनिका लगा सिचुएशन ती नॉर्थ कोरिया खान तो कांदी आसे भाबिसेले उल्टाई ताई खान पूरा वार्निंग शॉट भी मारी आसे और इतु मतलब तो बोथ साइड भी रेडी आसे बेसी बिया खबर आसे इतु कारणी इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और इतु लगा खबर तो फुटबॉल ठीक पूरा मरुम करा मानु खान तो जानी गेना থাকিবो की कारणी आसे कोइले इतु साल 2025 नवंबर लगा महीना की इतु दुनिया लगा सबसे स्टार मेसी तो इंडिया ती आहि बोले आसे और इंडिया लोगोती फुटबॉल खेली बोले आसे कोइसे होइले भी इतु तो यति फाले ना होइगेना साउथ इंडिया केरला ती आहि बोले आसे कोइसे इतु कारणी केरला ती फुटबॉल खुशी पा मानु खान तो एडवांस प्रा सेलिब्रेट करा शुरू होइसे इतु तो नवंबर टी प्रा आहि बोले आसे इते तो अगस्त लगा महीना आसे होइले भी सेलिब्रेट करा शुरू होइसे और इनिका स्पोर्ट्स लगा न्यूज तो मैं बिशिबा कवर ना करे होइले भी मेसी पूरा इनिका इंडिया ती आहिगेना इंडिया लोगोती फुटबॉल खेली बोले थका कारणी अपनी खान के जनाई दिया आसे इतु कारणी फुटबॉल खुशी पा मानु खान नहले स्पोर्ट्स खुशी पा मानु खान मोरम पूरा इतुला वीडियो तो शेयर करिबी इनका कुरशे कोइले moi भी अपनी खान पर खुशी पाई आसे इतु जानी गेना इनिका स्पोर्ट्स लगा भी फोकस करबो इतु कारणी इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा खबर तो इनिका आसे की
আজি সুপ্রিম কোর্ট খান pra জানাই দিছে জাজ একজন তাইতো হাই কোর্ট লাগা জাজ থাকিছে আরো তাইতো পাঞ্জাব আরো হরিয়ানা লাগা হাই কোর্ট কাম করি থাকিছে আরো তাই pra জাজমেন্ট কিমান দিগেনা আহিছে আরো মানু খান pra খুশি না পাইগেনা সুপ্রিম কোর্ট উঠিগেনা ইতু লাখেস্তু চ্যালেঞ্জ করিছে ইতু খান পুরা কে পুরা গলত থাকিছে কই আছে আরো ইতু কারণে কোয়ানশিনা আজি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া pra জানাই দিছে আনফরচুনেটলি ইতু পাঞ্জাব আরো হরিয়ানা লাগা হাই কোর্ট লাগা জাজ ইতু একজন লাগা কেস কিমান সুপ্রিম কোর্ট আহিগেনা আছে পুরা কে পুরা তাই পুরা গলত তি পুরা জাজমেন্ট দিয়া লাগা থাকিছে কই আছে বেশি না হইলে পুরা কে পুরা ইতু মতলব তো আপনি খান ভাবি সাবি তাই তো হাই কোর্ট লাগা জাজ আছে আরো ইনিকা জাজমেন্ট দিয়া তামতি মানু খান পুরা খুশি না পাইগেনা সুপ্রিম কোর্ট উঠিছে কইলে সুপ্রিম কোর্ট খান পুরা তাই পুরা কি জাজমেন্ট দিগেনা আছে ইতু তো ওভাররুল করিগেনা আইছে কই আছে আরো ইতু বি একটা দুইটা নহলে বেশি না হইগেনা পুরা কে পুরা কেস তাই পুরা কিমান কেস হুনাই দিছে ইতু খান পুরা কে পুরা প্রবলেম থাকিছে কই আছে ইতু কারণে সুপ্রিম কোর্ট খান পুরা জানাই থাকিছে তাই লাগা কেস পুরা কে পুরা বরবাদ থাকিছে হইলে বি তাই তো অলরেডি রিটায়ার আছে কইছে ইতু মতলব তো তাই পুরা রিটায়ার হওয়া কারণে খুশি হইছে ইনিকা লাগা একটা মেসেজ ফাটাইছে হইলে বি হাই কোর্ট লাগা জাজ পুরা ইনিকা জাজমেন্ট দিয়া লাগা একটা বি ঠিক পুরা না দিগেনা থাকা তো আপনি খান ভাবি সাবি একদম বাগলা মাথা আছে ইতু কারণে ইউটিউবি আপডেট আপনি খান কে জানাই দি আছে আরো দুসরা খবর তো ইনিকা আছে কি যা কালি জার্নালিস্ট পুরা বেলারুস লাগা প্রেসিডেন্ট লগতে কোশ্চেন একটা হুদিছে আরো তাই খান পুরা কইছে পুতিন মানি রাশিয়া লাগা প্রেসিডেন্ট পুতিন তো ইউক্রেন লাগা গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটিস না হইলে ইউক্রেন লাগা প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি লাগা ঘোরটি ইনেকা অ্যাটাক করব না নাই কইগেনা হুদিছেলে ইতু বেলারুস লাগা প্রেসিডেন্ট পুরা জানাই দিছে রাশিয়া লাগা প্রেসিডেন্ট পুরা জানি গেনা প্রবলেম বেশি ক্রিয়েট না করব কারণে আরো পিসফুলি ইতু ওয়ার টু খতম করব কারণে তাই তো কিতেবি গভর্নমেন্ট লাগা ফ্যাসিলিটি স্পেশালি ইউক্রেন লাগা প্রেসিডেন্ট পুরা থাকা লাগা জায়গাতে তো না মারব আরো তাই তো কে লাগা সিচুয়েশন টিবি ইনিকা তো না করব কই আছে কিলে ইনিকা করব পারে আছে কইলে দুনিয়াতে सबसे बेस्ट फ्रेंड तो इतु बेलारूस लगा प्रेसिडेंट आसे इतु रशिया ला प्रेसिडेंट और बेलारूस लगा प्रेसिडेंट ताइजोन तो बेस्ट फ्रेंड आसे और पूरा के पूरा जानी आसे ताइजोन माजेति तो और इतु निशिना दुनिया लोगोती एश्योरेंस दिशे पुतिन तो किते भी इनका ना करबो ना होइले रशिया लोगोती मानु खान पूरा भी ना जाना लगा एकदम एडवांस लगा मिसाइल्स खान तो बेशी आसे तो इतु खान पूरा न्यूक्लियर निशिना आसे डायरेक्ट इनिका प्रेसिडेंट के भी मोराई दिबो पारबो ना होले गवर्नमेंट लगा फैसिलिटीज खान पूरा के पूरा बर्बाद करबो पारबो कइसे होइले भी ताई तो किते भी इनका ना करे किला मानी बहाल पूरा पीसफुली इतु वार तो खत्म करिगेना इनिका ताते गुशिले भी मानी यूक्रेन ते गुशिले भी बेशी जगह स्पेशली इनिका गवर्नमेंट लगा तो डिस्ट्रॉय ना करिगेना रूल करबोला आसे कइसे आरो इतु तो सरप्राइजिंग लगा आसे होइले भी इतु भी मीडिया खान पूरा कवर करि आसे इतु कारण इतु भी अपडेट अपने खान के चनाई दी आसे और दूसरा ब्रेकिंग न्यूज तो इनिका आसे कि आज सैटरडे ती ईडी और सिक्योरिटी फोर्सेस खान पूरा मिलाई गेना कर्नाटका लगा कांग्रेस एमएलए एक जन के सिक्किम ती पूरा अरेस्ट कर लइसे कोई आसे किला मानी तो कर्नाटका कांग्रेस एमएलए पूरा ऑनलाइन लगा गेमिंग खान बेशी ट्राई गेना থাকিছে कोई आसे ताई लगा बिजनेस ऑनलाइन ती पूरा लगा तो इनिका ईडी खान प्रा ताई लगा ऑफिस और घोर खान रेट मारा तामती खाली कैश प्रा 12 करोड़ रुपीस पाइसे कोई आसे और फॉरेन करेंसी मानी दूसरा कंट्री लगा पैसा भी पाइसे कोई आसे 1 करोड़ लगा दाम और सिल्वर और गोल्ड खान भी मिलाई गेना 10 kg इंशिना रिकवर करबो पारेसे कोई आसे और इनिका ऑनलाइन लगा गेमिंग खान तो इते गवर्नमेंट खान प्रा बैन लगाई दिसे इतु कारणी कोत जगती इनिका ऑनलाइन लगा गेम खेली गेना आइसे पूरा के पूरा ईडी खान प्रा सरप्राइज चेकिंग आया से होइले भी सो फार ईडी खान प्रा किमान रेट मारे आसे पूरा के पूरा कांग्रेस लगा एमएलए मिनिस्टर लोगोती मारे आसे निजोर बीजेपी लगा तो छारी भी नामी ना कोई
aro itu motlab tu khali congress khan pra black business kuran shina ase hoilibi kuan shina aji scheme tipra tai ke arrest kolose koya ase tai tu mla ase karnataka laga ase aro tai tu kot palobo bhabishe aro inika dusra state tipra dhurula tu olop biyan shina ase tai laga chehra bi barbat kuri ase aro itu tu ekdum nohobo laga ase itu karone itu bi update apni khan ke chanai di ase aro dusra khobor tu inika ase ki ajikali bjp supporters khan pra online ti aro social media ti kwashru hoise ki karnataka laga deputy chief minister tu congress ke charigena bjp aro rss join kuri ase koise itu karone apni khan itu dekhibo paran shina aji saturday ti pra deputy chief minister himself pra janai dishe tai pra donam kura tu congress hi donam kurshe itu karone tai tu ki laga situation ti ahibi tai tu 100% congress logoti bohibo kitebi bjp aro rss ke tu join na kurbu koya ase kilamani bjp khan laga tactics tu inika ase tai khan laga supporters khan pra media ti inika kwashuru kurbo aro youtube cheti edcbi khan tu itu manu laga picheti lagai dibo aro youtube cheti resign kurbo aro direct bjp ke join kurbo bjp ke join kura logo tai logo ti kes kimman ed khan pa piche kuri ase pura ke pura chari dibo clean chit di dibo hoilibi itu deputy chief minister pra janai dia ase ki laga situation ahilebi tai tu join na kurbu koigena inika ulai dishe itu karone itu bi update apni khan ke janai di ase aro itu laga khopor tu ekdum hobo laga ase ke karone ase koile bjp khan pra arobi bihar laga former deputy chief minister logoti fir lodge kuri dishe police khan pra bi loise kilamani ite tai khan tu opposition hi ase itu karone tai khan pra ki kurubole mon ase kuri ase aro ki karone itu nohobo laga khopor ase koile itu former deputy chief minister pra tai laga twitter x ti video ekta upload kurise aro apni khan itu photo sabi aro itu video bi folk song laga itu kwa laga manu khan non locals khan pra drum kheli gena inika moi khan saima manu khan hole dusra tribes khan pra spear khan dhuri gena inika folk song laga kure no hoy to inika nishna laga kurata amti itu gana ti koise Narendra Modi tu kile inika missa mishi koya ase kile morning tv sam phale bi inika missa mishi laga khata koi thake koi gena gana compose kuri gena kwa laga tu tai twitter te dhalishele itu tu Narendra Modi ke disrespect kuri ase aro itu tu thik nai koi gena fir lodge kuri ase aro kwan shina police khan bi fir tu loi dishe aro itu motlab tu itu poila laga deputy chief minister tu jail ti jabona resign kurigena bjp join kurbo to na jane picheti prai janibo hoilebi inika ekdum chota laga video ekta compose kurigena edit kurigena dhala laga prahi inika fir lodge kuri ase aro kobo koile politician ase politics kheli ase to itu khan tu acceptable hi ase kila mane misa mishi tu 100% koi ase hoilebi inika opposition khan laga muk chup kor dibo karni aro pura ke pura jail te lagabo karni olop choto moto tv inika fir lodge kuri ase aro opposition khan pra bjp logoti choto moto tipra fir lodge kurishe koile police khan pra khesi na loi aro itu tu ekdum hobo laga ase ajikali india tu china south korea khan shina hoi jabole ase future ti tu china north korea pra bi ekdum bia hobole ase juti bjp pra inika bishi sal karni ruling te thakishe koile itu karone itu bi update apni khan ke janai di ase. And guys, thank you very much for watching my video till the end. Notun ase koile morom pura subscribe kori dibi. Ita tak bi sa ase koile moila video to share bi kori dibi, like bi kori dibi, koine tibi apni khan ke request kori ase.